खुशी खबरटा कोन हमके कहि देन बाबू। अरे तुमको से खुशी खबरटा न कहि मुके रहि परिबी बाबू अरे मो नारे 50,000 कोटी टकार टेंडरटा पास होई जाई छी अब ए सब संभव होई छी मो सुना लागी बहुत पाई मो जाउची बाबू हमू का बाहु की ठाकुरानी का मंदिर रे आगर विपटे देखि आसी काइना आपण टेंडर पकेला दिन मो पुरा मानसिक करथिली आज एतले खुशी खबरटा मिलिची आसंता मंगलवार दिन बाबा आउती ठाकुरानी का मंदिर रे समस्त भक्त मानकू खीरी प्रसाद भोग दिया आपण मानकू निमंत्रण रहता मंगलवार दिन प्रसाद सेवन करिया जय बाबा ठाकुरानी की जय बाबा ठाकुरानी की जय बाबा ठाकुरानी की ମୋ ପାଦ ହଉଛି ନା ତଳେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚଢି तभी 50,000 कोटी टकार टेंडरटा मिलिबा जति खुशी नुह सेति की दुख लागु जे वंश दुख रे चले ए वंश रे कुआ कुआ शब्द नाही आ मो बोमा र कोळ शून्य डैडी मम्मी ये हो तुम डैडी और मम्मी अरे जी देखू के ମୁଁ ତ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି मम्मी ये हम जने ब्लाइंड पर्सन आगर सांगाणी मो नर्सिंग होम रे एडमिट कर जायतिले केला कोन कंडीशन थिला मोर के विश्वास नथिला काई को जन्मर पुण्य फल रे से ताको आखि फेरी पाइछंदी अरे सब तो सही भगवान का हाथ रे को मनुष्य का हाथ रे को अछि हाँ बुआ भगवान तो आखि फेरे देइछथि सेटा होची बड़ कथा एजी आज ये बुआ हम घरे रहिबे आमे मंदिर जाउछु मंदिर पेले सांग होइकरी खाइबा आमे एत मंदिर आसु एई आ तुम ठिया लगाई चलो मंदिर जीवा आसा चलो ए दुनिया रे सबठानु बड़ होउची मां आ मां नै जहार सा नहीं तहार जयदाबू आपण जानचंती मो मां ए पंदेई मते पार्टी का खुआई दिए आ ता पंत कानी रे तो पार्टी पची दिए अरे कथा कथा रे मुआ पंत चा की कोल्ड ड्रिंक्स किछ ऑफर कलिनी अरे से शिशु किछ दरकार नै अरे सेमिति कहले केमिति हबो अरे आपण हेउचंती हम घर अतिथि अरे अतिथि देव भव अरे आपण तो मम्मी डैडी को देखिले जो मिसेस का जरू सरबत पी जाइए आपण ठिया हंदु मु आसी मजा କଥା ଯେ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଭାଇ ବାବୁ ସିନା ତାକୁ ଭୁଲ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲେ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ନିର୍ଦୋଷ सरबत नियंतो मैडम नमस्कार कौन संध्या को पहुंचो की संध्या अरे मते चिनी पारुलो अरे मु तम स्वामी जयंत ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଅପରେସନ କରି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ଚାଲ ଏ ଘର ଗଲା ପରେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଚେକ୍ କରି ନେବେ हम मेंटल हॉस्पिटल जीबी अन्यर शंका सिंदूर मो स्त्री हाथ देखि साला पर मो पागल होई जाईथी हां मो पागल होई जाईथी स्त्री ये कौन स्त्री कहां को स्त्री बोली कहउछती ओ
ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି ତମେ ହଉଛ ଜୟନ୍ତ ଦାସର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ବେକର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବି ପାରୁଛ ତ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗରାଜ ବଂଶର ବୋହୂ। ଜିତ୍ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ହଁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ବସି ଗପୁଛ। ଆରେ ଯାଅ ରୋଷେଇ କରିବ ଯାଅ। ଆରେ ଡାଡି ମମି ଆସିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଭୋକ ମରିଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ ମୋର ମନ ହଉନି ବାବୁ। କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ এই ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବେଦିରେ ବସି ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମତେ ସେ ବେଦିରେ ବସି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜିତ୍ ମଙ୍ଗରାଜ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ହେଲେ ଏ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର କାହାର? ଏ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ହେଲା ଏ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ମିଛ କହୁଛ ତମେ। ସବୁ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆରେ ଅମିତ ବାବୁ ମତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ କଥା ଶୁଣିବା ତ ଭାବୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରାତି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ରାତି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। একথা মনে প্রমাণ করে পারিবে? আরে প্রমাণ চাইছি। আরে দেখো প্রমাণ। মানে পুরুষ বিন্দন পুস্তক ଆପଣ ଟିକେ ସମରୁ ତାର ବି ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ଆମ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଯିବିନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସତ କଥା ହେଉଛି